Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, hintay basa ti Sirach Kapitulo 3, versikulo 26 kan 27. Nakakaasi ti pagbanagan tinatangkad ti panagululo na. No naayat ka iti paggad, isunto ti pakatayam. Kanayon ka ama isagmak no natangkan ti panagululo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay, awan samanan ti anak mao. Amangan numay samanan kadagiti agugulo ijay sangot ti store idi limabasak. Apay, idilim mabas ka. Saan mo at inalyaw no adda ijay ti anak mao? Saan nga ijay amis mo tinagnaak? Amangan no pilitan dak ang makiinaw. Kayat mo asawan, iti balasay tinagnaam. Wain, limikli ka kadagiti sangaran at tao. Agpukpuk kaaw kan agkatkatawa da. Ay, into kat no kwan, agaapadan. Ay, no apay mo't apagayat ti anak mo ti mapan iti kakasta. Di naam mo ti dumngeg iti sao. Ay, nuan niya ngamin ayat tinagin inawam iti dayjeng aubeng. Anya ngay kumati connection tinaginawak iti ugali ti anak ta. Ay, parekot dayjeng anak ta. Ari-ari ti gulaw. Basta adda gulaw, addamat ni Daryaw. Na yun. Apaw! Sumunga din ti sarangusong iti arak. Imbag ano adda kapikan tinapay ama isirbe inton matay ka. Ay mo na ikat ti panaglaw mo. Awan pa yung uray na litnaw akapi nga isirbem no mataya. Kasta ka de, ha? Awan natin umarayat no kasta. Pangalaak kumangay iti ipakapik ket dinak pay mayawatan iti uray piso la kuma. O di pagdrawingam ti anak mo iti adu akwarta tayo so ti gatang mo. Sa umanen tinabartak dayta. Ay na, Gloria nga agpayso tinagan ko. Ngem kasla akmet adda iti impyerno. Tatuok akanayon ti mapaspasarak iti sidong ti mamartak nga asawa. Oh, no kayat mo ti agragsak. Uminom ka mo ti tayara ka. Ta itayok na ka iti lubong ni ragsak. Nadamag kaw, anak kigulo ka numanan ti asawam, idi kalmaan. Ay, gulo akanayon ti sapsapulan ti anak yung nanang. Basta adda gulo. Present akanayon ni Dario. Di pa'y pulos agabsent. Ay una yan di anak ko. Pulos asaan ang mapagpagaan. No saan laaga po iti anak ni nanang. Nabayagan nga intarayak ti asawa. Ano sa balasan ka. Ang mga nuad-adda nga agpagunggan no aramidang dayta. Sapay kumaa, kasaan ama ibos ti anos ko nanang. Ngem no agpatinggan ti anos ko. Makariing tulaangan nga awanak iti danana akadwak ti anak mi. Tulungan nakman kitday amang bagbagakan ko na balasan ka. Saan ama bilangan ti pamagbaga nga impaay ko ken kwa na nanang. Denggan ti kannawan alapayag na. Rumwar matlaang iti kanigid. Nanang, nakitang ni tatang. Makidindin na iti kalsada. Ay na anak ko pa naka-ehersisyon ti amam ti makidinnanog. Di mo makita aya. Pisang pa yun tilapayag na gapo iti kinalaing na amakigulo. Di o ka di mapananawaan, nanang. Ay na anak ko, uray anawaak, di nakmatla italtalag. Kasanon, no iso ti maparigat. Amamok ni tatang mo, numarik na na adinan kabailan, agsanod dayjay. Ngem numarik na na akabailan na paylaeng, ad-addang agpalastog no adda mapan aganawa. Madanaganak, nanang. Ngabda kayo, kaslasan kayo ang madanagan. Agsakit lang ti barukong kuno aganawa.
Sumangpet tulat tanan ako. Bayam amakigulo, taday tatiragsak ni tatang mo. Iso apagusto am latan, agnakem to numakaraman. Nay, barbaro ang makita kaasan anabartek ka, anak ka. Congratulations. Thank you, nanay. Thank you. Dario, anak. Mm. Mabalin ka day, akis sayang ti panaginom mo iti arak. Kanti kinalain mo ang makigulo. Kasyulay ni katen at iragsak ko, nanang. Ammo yumet aday tatipuon ti ragsak ko. Awan serbiti biyag, no awan arak kan rambulan. Kasanaw no maisagmak ka. Kasano ti pamilyam, ti anak yaw. Ay, kat pamilya kan anak kulat ta idaan, nanang. Saan mo ta mabaliwan day ta? Ay unay ka nanak ko. Kasta ka dilatan. Kasano no makaala ka iti sakay. Kabutang nakti sakit. Tanapon no ti bagik iti alkohol. Imbag tanadanon ka, Dariaw. Apay, di ka di mabutang ang makigulgulaw. Anya ka di ti pagragsakan nyo, tatang. Kasanon no ibagak asardengan nyo may ti pagragsakan nyo. Kayat nyo ka di? Ay, natangka na talaga ti ulo. Kasano nga tayo mapalok ng day nga ulaw. Jakmat kayat analok ng ti ulo ka. Tano madanog, mapisit. Imbag tinatangka na. Tas anakas karina amapisit. Ay, baribar at talaga ti panagpampanunot mo. Ay, sakan tulat taag nakam, no adadakas ang mapasamakan ka. Danag yun na ya, tatang. Apay, ipalubos ko ayama, ni adadakas ang mapasama kanyak. Kakaisuna na mas pailang ti arak. No kumamakasabidong ti arak, sika ti umuna ang masabidungan. Nanang, ni tatang, natindag iti bakras. Kat si bibiyag ka di pa'y tamam. Nabartak man siguro na. Di tayo ka di mapantulungan, nanang. Tainak ibaga ka dagiti ka aruba. Tain tayo kitaan no si bibiyag pa'y. Sige nga ron, nanang. Umuna akon. Mabit lang. Sa dino abanda tinakatinagan na. Asidag ti kabite, iti igit ti kalsada. Sige, tain taagpatulong ka dagiti ka aruba. Kin ibaga tapay kin ni apong mo, anak ko. Anay ko. Inayadan nyo ti mga ibagat kanya kaata na sakit ti sikat ko. Pati bukot ka na bagag. Imbag man, tamarik nampay tinasakit. Kat pirme abartak mo. Ano ti napasama ka? Apay nga dag dito'y bakras. Apay asyak ti pagdamagam, no apay nga daka dito'y bakras. Dahil tabagim at ti pagdamagam. Dito nga to ti amok nga yan ko. Itay. Ay, awan maun Dariaw. Nabartak ka manin, iso adi mo ang mau tilubong mau. Amok mo tatang. Kasano anak kapanak dito. Yasaan ko nga mo. Ay, dahi tabartak mo iso adi mo ang mau no anya tinapasama ka. Nakitam ka di tinapasamak, Mare. Tinakita kat magmag na itay. Kalpasan na, inriyaw na ti kantana sa nagsala. Kasta nga rod ti ugali na numabartak. Ti agkanta itinapigsa. Anya ngay, di natin nag-igirangkis. Kasano adi matulit kat agtsatsatsamot iti igit ti dalan kat nabartek. Una yun, tagsalsala man gaya man amagmag na. Amangan pa ikit di ano nagtsatsa nagpababa, maray. Ay, unay kat ding ni Dario. Kanayon ko abagbagaan, ngam nagtangken ti ulo na, Mare. Na ito lang nansamot ti arak, maray. Inayadan ta nga ipag na tatang. Nagsakit ibagbagi. Anay ko. Hey, haganos ka Tanarigat ti mangisangat kan ka. Ay, sangat ti dalan kan nagalayis. Ay, mangiramraman ka iti rigat. Ay, makabanog. Nagsakit tatang. Ay. Marigatan na. Ay, unay yun. Uray da kamay. Marigatan kami amang isangat kan ka.
Isong agtal na ka kuman. Nagaw, nagsakit. Matayag sa nabo. Saan pa'y? Taado ti arak ako nam. Kaya't mao, tadigusan kay ti arak. Alaman nga ro tatang, bareng maksayan tiut-ut amarikrik na ka. Anay. Ay, kasta lang aroden ti kasasaad mo. Arak pa'y laang ti adda di tapanunot mo. Ay, salbag day tang arak. Ay, Oh, anya nga ita. Ipandakan, i ospital. Awan arak sa hospital bakit? Ang mga mataya kay tadidak pa inuman iti arak. Ti ospital, pangipanan ka dagiti agnangabit kan patay, tapno agbyag. Agnangabit kan. Oh, kayat mo ka di pa itagbyag. Kaya't ko lawan niya bakit? Hindi marudan. Nagutot tiwagbagik. Anay ko. Anay. Sardang ka man. Dayta ti maalam. Gapo iti kaiinom mo. Anya ngay, di natin nagkan igediraas. Hintay marudan di hospital Marigatan ako na yan. Nautot tiwagbagik. Anya nga itimbaga ti doktor bakit? Nagsakit mo ti rusok ko. Saan mo tasigod ngagsaksakit ti rusok ko? Ulcer ka no, gapo iti arak. Nadisgrasya ka, gapo iti arak. Ita, adda pa'y ulcer mon. Samot lang nagsakit ti rusok ko. Hindi at datayon dito ospital. Saan mo tidi? Ay na, itala adin mi karday ta, ngam sigodin nga adda ulcer mo, sakbay nga imay tayo. Di mula siguro narikrik na. Iso ang maiparitan kan ka ti arak. Agtungpal ka iti doktor, no kayat mo pa iti agbyag. Ay, sana. Saan ati arak ti makagapo iti panagsakit ti tiyan ko. Masapol na kiti ti arak iso nagsakit. Banlaangan ka, Daryo. Saan kan nga uminom iti arak ta ipatay munday tano ipapilit mo? Mapiitan ti iruruar mo dito ospital, anak ko. Anya nga itirik na. Mabalin manen, nanang. Mayat manen. Mayat manen tay. Anya manan ti kayat mo asawaan. Kuha, nanang. Mabalin ang tirumar, ti kayat ko asawan. Imbilin ti doktor alikli kampay ti arak taday ta ulcer mo. Numero 1 akagura ti ulcer ti arak. Ate kumakagura na isukid biti sapsapulan na. Na, apay, anya ti daydaya mo duma manakaw. Ay, awan. Maragsakan tarumwarak matlangan dito ospital. Nawayan da tao. Saan kat ang nakakulong dito ospital? Makapasikur dito. Apay, kumamasikuran ka. Ag-agasan da ka nga road. Kaslaklan nuwang dito anak kawayway kapo iti dextrose. Yung bakit dyan nuwang atidok ti talina. Nangamsak, nagababa. Ne, awan mo't ni tatang mo dito'y balay, anak ko. Napanan na ka di manan. Tsaka mo, nanang. Ang mga nunapan nagwatwat di tarwar. Nasaya at no napan nagwatwat. Masikuran sa dito unag ti balay. Manipod at day di ospital. Saan ngayon mininom iti arak? Nasaya at mat no nadidigran. Ay, masurunak pa'y kit din. Tadi mat agtalo nun. Tadi mo la inom ter aramidin na. Di pa'y makaaradon. Ay, imbag tanalawa mo titaltalunan tayo, nanang. Tanong saan? Kasano tayo na? Katday talag barbartat ti amo ni tatang. Isungarod nga ilimlimang kunti paglakwak itiri. Tadawatin namat nga igatang iti arak. Ay, pangalalaan na nga ta iti igat-gatang na iti arak. Ay, kat siyempre ilako na dagiti bunga ti sabakan da dumapay aprutas tayo. Basit itid na kanya. Dagiti bagas ti kamuti iti bantay. Itulag nan iti gumatang. Pakyawan dan. Sanan to igatang iti arak ti paglakwan na. Apay akas tamanan ti angot mo. Nagsangar ka. Napanak lang di tayo store. Timim-timak lang, mat. Apay akas na marigatan ka.
Ay unay kan lakay. Iminom ka man nga minon. Basit lang, mat. Nagawit akta matitirig na marikata na. Ay, daytan ti ibagbagakan ka. Nagtangkan ti ulom. Isagsagmak mo lang ang tabagim. Saan ka di ngayon baga ti doktor ama ipari ti arak? Idak pa dito yung suka. Marigata na ka talaga. Jess! Umay ka ditoy! Natumban ni tatang mo! Tulungan na kanak ka! Ay, nanang! Apay ka din, nanang! Nanang! Agbakbakwar mo tan iti dara ni tatang! Diyos ko! Daramot nga poison! Ikay baga kinyapong mo tayo pantayo ay hospital! Makitam ita tinapasamak. Naapektaran ti bitukam. Kapilitan ama opera ka. Ikatanda tinadadaal apasit ti bitukam. Ay na, nagtangkan to mga minti ulom. No di ka pa'y laagnakam, talaga nga ipatay mo daitan. Sana na maulit, bakit? Kaya't ko pa'y bihag. Agbalbaliw akon. No hindi ko mapay anapan unot mo daitan. Naliklikan ko matipan na kadadaal ti bitukam. Sorry, bakit? Di ka agdanag. Ika gumahakon ti agbalbaliw. Ti kinatangkan ti ulo, mangitunda iti dakdakkelpay aparikot. Liklikan tinalabas nga arak, tadayta ti pakadadaulam. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itinikay parang darabay, nainbag nga oras kada kayo ang biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 27. Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngam kinabak na ang ti magunod tinagagat. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anita, kayat ko alabaam amin dagiti kawasmi. Adda aminen dagiti kasapulam ije paglalabaan. Sabon ken fabric conditioner. Wan madam, di kay agdanag, tasaya ato ti aglaba. Ala, makaamukan ha. Mangan kan tulatan diti balay. Adamutan timakan ijay kusina. Wan madam. Ngam pangaasim, tainnawam to tinanganam. Kaadwan nga minapanawam latan ijay lababo tinanganam. Katsyak pa yun timangin na. Saan itan, madam? Aginawak tong. Sikalaang ti adda diti balay. Iso adi ka agpaspastrak iti uray asinuman. Matumpal, madam. Naala, agrobwata kon tarumwarat. Saya atem ti panaglabam. Jak kayat anaangot tumanen ti labaam. Wen? Wan, madam. Saya atot to ti aglaba. Nagmayatan ti kastoy abiyag. Agmay-may saak diti balay da dunyaan nang. Agbuyak man kit di iti TV. Kaninak mangala iti merienda ak dita kusina. Agbuyak iti TV kit ag merienda ka. Inton madamdaman ton nga aglaba. Anita, agbuybuya ka gayam iti TV. Nakalaba ka din? Ay, saan pa, madam? Inak to aglaba inton malpas ko abuyaan da ito'y apelikula. Anya, kayat mo asawan. Idirim mo anak itay alas 8 iti agsapa. Inrugim mo tinagbuya iti TV. Ay, uwan nga road, madam. Anya ti orasan? Alas 2 iti malam. Nangal daw kakadin? Uwan, madam. Nalpasan. Ngam, inawak to inton madamdama ginanganak. Agraman na nga nam? Di mo pa ininawan?
Inawak to, inton malpas ko dahi ti buy-buyaag, madam. Feli, sika man laangan ti ayabak kakatulungak dito'y balay. Nga uray agad adal ka. Ha? Madam, Agyan kan dito'y balay. kasano ka makatrabaho, madam, kat agad adalakmat. Saan ka apagtrabahon iti ado? Agriing ka iti masapa kat agluto ka. No sumangpet ka iti malam, agluto ka. Ken aramidem ti mabalin mo nga obraan dito balay. No kasta, sige, madam. Pagyamanak unay no kasta. Tapno saan akong nga gababang pay. Dakkel aba nagkanyak ti panagyan ko dito'y balayo, madam. Oha, ala nga rod. Ingka alaan ang dagiti gamit mo. Ta dito'y kan balay nga agyan. Adamot tay silid ti sigod akatulong. Ijayan ti silid mo. Wen, madam, agyaman na. Bakit? Agaw ka man ta mga anak. Anya, mangan ka. Naibusan ti inlapoy kun si daan. Ne, apay ngay? Didak intadan? Pinulutan yung mat ngamin ti si daan na daduma. Imbis nga ada ko masidaam. Kanada ko mapay para inton bigat. Ah, yan niya kamatag. Ilutuan na ko na. Anya nga iti ilutok. Manulaang mo jaintan mo itinapday ti sweldom. Inggatang ko lang iti bagas. Kantay sindami, kantay pinulutan nyo. Ay, salbag gid Impa inom mo mat ngamin ti sweldom. Na. Agasam nga itamano a case of beer ti ginatang mo. Inlibre man ang dagiti padam asanger a kakaaruba. Nala. Ikan na kon iti innapoy. Innapoy latan ti kanak. Ure awan sidak. Awan nga rudan, agraman innapoy, na ibusan. Madam, apay ngay adina kun ay ayaban nga aglabakan agdalos dito'y balayo. Kasapulak ti kwarta, madam. Awan igatang ko iti bagas mi. Sino katankan akas babauna. Gapo, kasadot ka. Ha? Sobra ti kinasadot mo. Saan pa'y anadalos ti labaam? Kay naudi alinabaam kat impalabak manen ka ni Feli. Gapo tanaangot. Kurang iti sabon kan saan anagawgawan iti husto. Ha? Nagadutay powder asapon. 2 kilo dayjay tadakkel asupo. Ngam 1/4 laeng tinatda. Ah? Imbag ko ma, no nadalos ti linabaam. Angam saan mo. Kaya't naasawan, inyawid mo. Ha? Kwa, madam? Naobserbarak pa'y nga agyaw awid ka iti groceries adi mo ipakpakada. Angam sa anak latan ang nagtagtagari. Awan pa nagbaliw mo, Anita. Iso asinukatan kan kas babaunat. Madam. No kas tamlaan, awan tinasayaat apagbanagam. Arlando, no kayat mo, sumurot kan kanya iti trabaho. Agkasapulan da pa'y iti janitor. Saan pare? Masadutak no kas ti trabaho. Ken adamot ang trabaho. Dakkel ti sweldok ken ni Mr. Gudo kas driver ti anak na. Naamuak ngamin, asinukatan nakakanon ni Mr. Gudaw kas driver ti anak na, pare. Ngamin, sadot ka kano. Ken kanayon ka an hangover. Oh, agar aramid ka manan iti istorya ako nakon, pare Marcos. Kakit din nagaplay iti pagtrab-trabahwak akumpanya, pare. Agkasapulan da pa iti janitor. Masadutak no kasta ti trabaho. Kay kayat kun ti ag-drive, ngam ti tagadalos. Uy, Lando, agring kan Saan ka kadi asumrek iti trabaho? Itulod mo pa'y tay amom iti pagadalan da. Maturog akpay. Masakit ti ulok. Kasano? Nagiinom kayo manan iti rabi Maturog akpay. Masadutak ita sumrak. Gumatang kan itilakok anak ng Anita. Presko pay lang, kapuros. Aglaklako ka itan itinatang? Wan, awan pay customer ko itang aldaw iti manicure kan pedicure. Iso nga aglako akpay itinatang. Naggagat kamutin nga aglako itinatang? Isursur mo pa yan. Kuna,
Kay supay ti maganan siya nga igatang ko iti si daan ni. Kasi ka, anya ti trabahong ita. Damag ko nga inikat na kan ti amom kas babaw na. Wan nga rod Dayjay mo't nga amok nakaarte. Ala, gumatang kan iti lakok apetchay. Mabalin ka di nga utangan. Ay, pasensya kan Anita. Ngam saan ko nga ipautang ti lakok. Kaputa basit mo't. Bayadak to mo't laeng. Mano aya day ta? 50 laeng mo't daytoy may sarupot. 50 laeng gayam, di mo pa ipautang. 50 laeng gayam. Ngam utangan pa'y laeng. Pasensya kan ngam saan ko nga ipautang. Ala, ipanaw mo day talakom, tadyak pagtatakunan. Anya, Jakpagan ano day taagatangan. sobra magdagita ka aruba, Marcos. Nakaro ti kinasadot da. Wan nga rod, kaasi dagiti anak da, gapu iti kinasadot da. Nagpadaan dalakit din nga agasawa. Ultimo may sarupot apetchay alako. Utangan pa'y ni Anita. Masurong idijak pinautangan. Pinautangam ko malatan iti lakom. Tapno da si dain dagiti anak na. Ang mga awan si dain da. Iso ako na nga utangan na. No kayat na nga agsida dagiti anak na. Di aggagat Saan laan nakatugaw ijay balay da. Apay nga siya. Aglako-lako Ag-pedicure kan ag-manicure akpay. Nagagat ka nga paiso bakit? Awan ti makunakkan ka. Uray si kala kay. Nagagat ka mga. Kaya't ituloy tati agagay. Para kadagiti anak ta. Aday ta, madam. Nagaika kung tilikodan kan ti paraangan. Kan nagpipintas dagiti mulak asabong. Nagduduma da. Nagagat ka talaga, Feli. Sa anak nagbidot, anangayab kan ka dito balay. Kababain mo't sa dutak, madam. Idinto makipagnanagdaklaang. Nagagat ka. Iso asya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Ibagam day ta kadagiti dadakkel mo. Madam? Wen, nakitak ti kinaraggat mo nga agadal. Iso atulungan ka. Agpaay kalatta diti balay. Kat siya kung ti makaam mo iti panagadal mo. Nay, manula ang abulan tinapalabas? Ngam adnan istor mo, Carla? Nagadupay tilakom. Win Imbag ka pa'y. O mas asenso kayon. Saan matkit di ama ko na apanagasenso da ito'y Anita. Ngum aggagat kami lata. Tapno ad-adda pa'y ama kaurnong kami. Pautangan nakman nga rod itilakom Ay nga, pasensya kan. Ngam sa anak nga agpapuutang itikas kan ka asadot. Anya? No pautangan ka, sigurado amarigatan ka nga agbayad. Kasanumutin nga ito'y negosyok no kasta. Anya ti panang ipagarok mo kanyak? Awan makukwatak. No adda kwartam, saan ka kuman nga umutang kanyak. Ammom, Anita, amamukan. Kaaruba ka, kat makitkitak ti kinasadot mo. Ultimon to pa'y anak mo, kat di mo idamadigos, gapu iti kinasadot mo. Anya? Sadot ka ngamin, Anita. Iso nga aging gaita, awan panggadam. Awan ti mayat amangawat ken ka, nga uray tagalabala kuma. Ngamin, sadot ka. Nagturad kamutan nga agsao kanyak iti kasta. Wen ata iso matipod no. Kitaam nila kay mo. Naikatan kas driver, gapumatla iti kinasadot na. Nagpadaan nyo asadot. Iso ano sa dinula di tanting kapag ugutan iti sidaan nyo. Kamuti, saluyo. Nga oray pa'y mula ti kaaruba. Ha? Saan ka kadi amabain? Asi ka ti sarsaritaan dagiti kaaruba. Ano sa dinula di tantiin kapag ugutan iti sidaan nyo. Nga oray agong umutan ti akin mula. Nalabos kamot nga agsasao. Siya, gapo iti kinagagat mi nga agasawa amanggad, maigatangan mi dagiti anak mi iti baro at tsinelas da. Sapatos da, kan kawas da. Ngam kita am dagiti anak mo. Adda ka nga agpada akan migid ti tsinelas na. Adda pa'y naabutanan ti tsinelas na. Kan kita am dagiti kawas da. Saan da ngagsuksukat? Uray agdigdigos da, isulat tatibado da. Ta siguro, awan pagsukatan da. Ha? Ammom ka din no apay adi ka pautangan? Takayat ko nga agpursigi ka kumamot ng trabaho. Ay,
Nasakit man tinakam mo kadagiti amin ngayong bagak. Ngam sapay la kuma, taday tati makariingkan ka. Tapno aggagat kayo nga agasawa. No kasta, sika ti katulong ni Doña Annang. Ay, wan manang. Adda ka din ni Doña Annang? Ada di taon nagmana. Ada ka di bagam ken kwa na tayo nakayaban? Ako, ay saanin? Nagpintas matan di ti paraangan. Nagadugaya man ti maseta sa nagduduma ti sabong na. Ay, wan manang. Inal daw nga as sikaswak dagita. Nasken ngamin nga gagatak ta nakababain ka ni Doña Annang. Ada ka di sweldom kan kwa na. Idi damo, ada sweldok. Ngam, allowance latan ti itid na. Ngamin, iso ti mang papaadal kanyak. Iso aso badakmat, babaan iti kinagagat ko nga agpaikan kwa na. Kastagayam. Diyay kano ngamin sigod ababaunan na nga stay out kat sadot. Awan pa'y kano tinasayat at trabaho na. Pasig adoble trabaho. Ha? Wan, ngamin, dublian kano matlaang ni madam dagiti trabaho na. Iso nga idinauman, inikat na. Syaktin sukat na. Kasta ka de. Gatgapo iti kinagagat kong agtrabaho dito'y balay na. Ikan nak itinayon ti allowance ko. Ken, igat-gatangan nak pa'y iti bag, sapatos, ken daduma pa'y. Ay, swerte ka, no kasta? No nagagat ngamin ti tao manang, swerte mat ti sumangbay ken kwa na. Lakay, naamiris ko nasaya at no gagutan nga gasawa para kadagiti anak ta. Ha? Ken liklikam ko man ti arak, lakay. Tani, imbis nga igatang mo iti kawus dagiti anak mo, ngam igatang mo kit din iti arak nga inumin nyo kadagiti pada masanger. Kaasi dagiti anak ta. Di taman la maigatangan ida iti naimas as ida unda. No mapanda ag eskwela, iso lang nga iso ti kawus da. Bakit? Aggagat ko man lakay. Kaasyanta dagiti anak ta. Nukas na, naawat matlaang nilando ijay kumpanya nga ayan mo, lakay? Wen bakit? Siya ko na mismo tinakisarita tapno maawat. Ta nagkarimot nga gagatain. Para kano kadagiti anak da. Ay, nagsayaatan. Makaisa anak hangag itiday kalakay. Sapay la kumaa, ta talaga nga gagayt. Tapno saan da nga ikatain. Uray, janitor lang ti trabaho na. Tayos matiswildo. Katun ay na, sapay ko mataaggagatdan nga agasawa. Sigurado ka kadi nga aggagat ka, Anita? Asaan ka nakas itisigo? Saanon, madam? Iso apang nga siyo kadia. Alaan dakmanin at agadalos diti balayo. Nga ore ada ni Feli ababaunan nyo. Sige. Awaten ka. Total, marigatan ni Feli. Di na magabunan amin at trabaho dito balay. Taagis eskwela kat ngarod. Nagasat ni Feli, madam? Tada kayo gayam timang papaadal kan kwa na? Nasaya at ti kababalin na. Kan nagagat nga agtrabaho dito balay. Iso at tinulungak. Aggagatak, madam. Ikarikday ta. Timatgadak kada kayo, kat para kadagiti anak ko. Maigatangak idan iti kawas kan sapatos da. Kat agyaman nak, tainik kandak iti gundaway, madam. Aggagat ka. Tapno saan kan tumanan nga ikatan, Anita? Lakay, iti panaglabas ti bulan. Adamotin na urnong tabasit. Nasaya at bakit? Ta para iti panagadal to dagiti anak ta, do agkolehiyo da. Iso nga ituloy tati agurnong. Wan alakay. Kan makitak itan ti kinaragsak dagiti anak ta. Ngamin, nguray kaskasano. Naimas ti balon da ama panag-eskwela. Kan maigatangan ta pa yun ida iti sapatos kan kawas da. Uray siya, bakit? Maragsakan akmat gapo iti dayta. Agyaman ak iti Diyos. Ta nagbalbaliw ta. Saan tan asadot akas iti sigot? Tahusto tayo mensahe iti Domingo iti napantayo na kimisa. Saan amagunod ti sadot ti tarigagay na? Ngam kinabak nang ti magunod ti nagagat. Wan bakit?
aggaget ta, tapno magunod ta, ti tarigagay ta para iti pamilyata. No sadot kayo nga agasawa, awan na saya at amagunod ti pamilyayo. Ngam no nagagat kayo, di kay agbisin, kat maipaayo pa'y ti kasapulan ti pamilyayo. Papagayam, di tahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Pasip. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5. Agtalag ka kani Apo Diyos iti amin apakabuklan ti pusom, kat saan ka nga agtalag iti kabukbukudam apan nakaawat. Ngam ket di bigbigam ni Apo iti amin nga addang mo, kat iso ti mangisoro iti nalintag apag naam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Madamati pari-par mo ita, pari Wilfredo. Un paray, ang may na makapadis maya. Nay, apa ya kasta ti saom paray? Kat adubot ti apit mo ita. Agpaiso, ado tinapit ko ita. Sana kasi di naglabas. Ngamkit day, ay makapawan ganas. Nay, anya ang makapawan ganas. Apay mat paray. Di ka kitagyaman, taado tinaapit mo. Sana kas kanyak, nakapoy ti apit ka, ta tinipid ko ti abono nga ingkabil ka. Ay, kasanumat nga main. Nagbabati presyo da. Apay manuaya ti may 1 kilo nga irik ita paray. Ay, 15 pesos laang. Ay na, tawatin dalatan no kasta presyo paray. Huwag nga ron paray. Isong awan matlaang serbe, ti adu arigat tayaw aman nalaw na. Apay akas lagi kamot makapangan lakay. Naimas pati sidaon tayo ah. Wen ngagpaiso tatang. Kat no nagmayat ti panangan nyo. Nasakit tinakam ka. Nagbabalaan ti presyo ti pagay tayaw nga inlakaw. Ala, maan kakit di lakay. Amang ano intunso marunong nga apay, kat ngumaton ton ti presyo. Ay, saanan ang mapasamak dayta? Ti amok ang umat nga to paikit day. Kat dagiti gagatangay. Ngam ti presyo ti rek. Ay, awan lat amukaw. Saan tay ang maawanan itinamnama lakay? At danto matlaang panagbaliw ti presyo. Gusto ni nanang, tatang. Nangro na ita. Taasidegan ang masukatan tinakatugaw. Kat ipatungpal na apabor para kadagiti mannalon. Nay, papanam nga ikakasimam. Si kagayam, bilay. At da ka man dito yung kalsada no kastoy amumalang. Ay katuna, umayak mat umangsab iti presko nga angin. Aha, ti ko na mo may kaman agkalapay ni ti baro adamag. Si kamot kakasimom. Kaslay bagbagambetin at chismusa. Si katinang ibagaday ta, saan na siya? Kahit sa dinungay nga ro ti papanam. Mapanak ba ni balay da pari Wilfredo? Apay, ada ka di sakit na anak araw. Ay awan, si kamot bilay. Mapan ko lang magkainistorya. Mas daawak man iti daydi akong parem. Kanayon anak ka mirugrog. Sakit kanayon payakas lama ka ungungot ti rupa na. Ay, kwa bilay, panawan ka pa. Kunay, mo malumay. Ay madamdama pa'y kakasimon. Ado pa'y ti padamag kukun ka. Agsapol ka lang agad, di sa bali ak pakiinistorya bilay. Adapay pa pa na. Ay na, ay nagsaya atay. Pinarwar na gaya mo tinanong dito irigasyon. Ay, awan pare si Mau. Nay, api ang nagsinaay ka paray. Awan pare. Un gayam, kaano ka ang mga ruging agpara daw? Ay, diyak amok pare. Kas na maupo payak paikit din.
Saan, paray? Saan mo't nagpapada ti aldaw? Pare, Andan tumo lang pa nagbaliw ti presyo, ti pagay. ay, dumtang pa'y nga tadayta. Ayunay kalaki din na paray. Anda kaasay niya po Diyos. Saan tayo amawanan, tinamnama? Sige pare, panunutak nga raw. Naragsak kayo, ananang. Ay, siyempre, Luisa. Naalokoy kumatla ang ti ama nga agtalon ita. Milagro nga rod, ananang. Iwan, pagyamanak mata ni Pare Simon. Ta isupay tinangal alokoy kan ni tatang mo nga agtalon. Nasayahat nga rod, nanang. Ta nagbaliw ti desisyon ni tatang. Napanunot na matlaang at ipagsayaatan. Kan sikati may sa makagapon no apay, anak. Ha? Napanunot na amadamapay ti panagad-adal mo iti kolehiyo. Nanang? Saan namot akayat kang sardeng ka iti panagadal mo, anak ko? Nang runa kat sikati buridag. Di na kayat anak kakaasing to ti panagbiag mo. Di kay madanagan, nanang. Ta ipamaysak ti agadal. Igaud ko ti agadal. Day, si Kamot Wilfredo, nagkapwam. Ijay talon abelain. Ne, aguray ka. Ah. Itala ang makitak analawag tarupam. Apay ka, day. Si kamat belin. Tila matmadlaw bao. Saan man, Wilfredo? Talaga anaranyag tirupam ita. Kayat mo amaamuan ti agpaysaw. Ay, katuan nangabak ka ka di iti huitan. Ay, saat. Apay nga rod anaragsak ka. Gapaw, ta nagpipintas ti kapagaya. Nagmamayat ti dawan dagiti pagay ko. Ah, kasta ka, day. Ay na. Masirsir mata ko ang tinapintas nga apit ka. Tay kunada nga road. Saan mo pa'y abilangan tay pilt no saan da pa'y anapasan? Na, saan ka man ako muntra? Day tamat ti paglaingam. Apay masuron ka ngay. Katag pa'y sumati magbagang. Ay na, makapadanag magday ti abagyo, nanang. Huwag nga ron anak ko. Sapay kas na pigpigsaan na mutang. Talaga apumig sa daytoy abagyo, nanang. Ay, makapadanag mat day tayo bagbagam. Kat isumot tinangag ko iti radyo. Intod tumama iti daga ti mata ti bagyo. Iso day giant ti kapigsana. Ay ma, kasyan na kami ako. Padanag at talaga. Ngamin, dito'y probinsya tayo ti may sa sentro ti bagyo. Bakang, mapanak injay talaw. Ay, saan lang kay? Kas makita mo, napigsa ti angin kan tudong. Ay, Witatang, saan kayo namapan? Signal number 4 ti bagyo. Amangan pa'y numaitayap kayo no agpilit kayo arumar. ngamdag iti pagay ko. Inakitaan. Amangan no nadapas daan. Ay, saan ka arumwar? Saan mo nga isarsarak ti karadkad mo? Ang sasaran mo mutan di pa nagsyat mo paray. Ay, saan ko na maramanan ti arak, paray? Ay, nasakit. Tinakam ka. Naplan siya namin pinsan ti kapagayak. Ay, saan ko? Ama pagnumaran pa eh. Ay, awan mabalin tayo paray. Saan tayo mo't amalapdan ti bagyaw? Doon na. Nagpintasan ti takder ti agdaw-dawa pa'y apagay me. Ay, di namat la nauray amat ang kanan ko ma. Saan tayo amabalay? Nasurwan ti bagyaw paray. Awanan pare. Kasanupay dagiti. Nagastos ko ti panagtalon ko ay. Ay, saan ko amabayadan? Sapay inutang ko dagiti ay. Ay, kwa paray. Saan ka masumpatan iti dayta? Langarod pare. Uminom tapay. Saan lang mo't asiksika tinadadaulan? Nudikot amin tayo. Naimbag ka na kayo paray. Tasan nyo nga inutang ti pinagpuunan yaw. Nangabda kami kat ay na. Inutang amin. Ay, sapay kat
uncle, te interes na. Iso nga awanan pare. Naawanan akong iti ganas nga agbiag pay. Ay, saan ka kung mga agsulit kasta paray? Kabayatan nga umang angis na yaw. Andalang tanamnama. Nasaya at sinurot ka dito'y bodega, lakay. Ah, Sa bali nga minti ang parparik na kanyak nga aramidam. Ikat, anya day taabuting igam mo. awan day tao eh. Kita man. Itad mo kanyak at... Na! Ay, pistisidyo. Ah! Wan! Agbagtit akaw! Ay, Jack maaklawn! Anadadaal dagiti mulak apagay. Agmalmalasak at talaga iti biyag. Beatrice. Isungaitin mo kanyak data. Iti kasta. Maagasan ang tisakit ang marikrik na. Saan ka kumanga agpailuyos na tiriknam? At danto manan sa bali agundaway apan agtalon mo. Pangaasim lakay. Lawlawagam day tapanunot mo. Gaputa basol ti panggap mo nga aramidan. Nasaya at manta nakita ka dito'y talipapa, Beatrice. Si kamat gayam Belen, apay ka day. Apay akas din nila kay Mau. Idi ka sarsarita ki din namin saan nga tagtagaray. Ay, pasensya amon. Nasakit tinakam na iti pan nakaperde ti kapagayan na. Sinintir na launay. Kastagayam. Ay na, uray da kamay, na itayab ti sibubukil abubong ti balay may. Angam ti pagyamanak, saan kami ana itayab? Na, kaslasaan ang nasakit tinakam mo iti dayta na pasamak. Ay na, rumbang laang asaan. Ngamain, adamot itad ni Mayor tayo kadagiti amin anapir dyan iti naglabas abagyaw. Dayta mo tinadamag ko, Beleng. Wun, Beatrice, ngamnas kan nga ipasatayo ka no ti requirements. Ay, agyaman ak Beleng. Dayta tinasaya at ana ipadamag mo kanya. Agriing kan Wilfredo, aldawan. Tapay kumano aldawan. Kitaham da ito'y tagkabaw. Ita nga aldaw ti panangitan iti requirements iti munisipyo. Tapno makaawat tayo iti ayuda. No interesado ka, sikan at ti mapaan. Anya? Ay, basit matlaagatan ti maitad ti gobyerno. Saan da masukatan amin ang nagastos kaw iti nadadaal apagay. Ay, unay kamutan. Kat isupay adya maitad da. Sikalatan ta si kamat ti interesado. Apay mo tinakasta ka, lakay. Ay, no saan nakla ko maalinapdan ide. Ay, nasulbar ko man ti parikot ko. Ay, di kagbalin amag. Ay, Saan mo apukawan tinamnamam? Agkararag kakit di iti na marswa. Taam mo na ti sasaadan tayo. Nasaya at Manong Ruben. Tanakapasyar ka dito yung lugar mi. Nalagip kayo nga rod. Gapo iti naglabas anapik sa abagyo dito lugar yo. Baragsakan na kaanakan, tanalagip na kami asinarungkaran. Busy ak ngamin iti farming agasawa iti lugar mi, auntie. Isumot lagayam nga asinsado ka itan Manong. Adda pa yung lugan mo asin marungkar. Ha? Di muras kami matbasit. Blessing ti Apo. Imbag da pa'y Manong. Idi, saan ka akasta? Kala at ti pa nagdurasyo. Ha? Basit lang mat. Luisa anak, ingka pa'y mangisaga na iti pagsasangwan tayo. Ay, wingayam nanang. Nalipatak matan. O sige, tayo nakisagana ti pagsasangwan tayo. Ayun gaya man ti. Apay akaslawan ni Uncle Wilfredo. Ay, adda dita si Lidmay. Matmaturog, gapo iti bartek na idirabi ay. Anya? Kasla na awananan iti ganas nga agbibiyag. Gapo iti panang dadaal ti bagyo iti agdawdawa pa'y laeng apagay na. Kasta gaya man ti. Sige, kasaritak ni Uncle entun makariing. kas makita mo Ruben. Kasla na plantya to'y pagay ko. Awanan Sir Sirbina. Agpaisaw, at damat subsidi nga inted ti gobyerno. Ang saan mat nga umanay, tapno mabayadak dagiti nagastos ka.
talaga akas ta, Uncle. Ado ti duntang adidigra. Saan tayo kumamaupay? Diyak kayaten ti agtalo. Sa maysa, awan ti pagpuunak. Malagip ko, Uncle. Adan sa maturod na, to'y tantalunan. Ay, wen adda. Iso ti pagpaspasturak kadag iti kaldingkaw. Kuha, Uncle. Apay asaan mo amulaan iti kamote? Anya? Hindi man itatibunga ti kamuting kahoy, Uncle. Gapu taado ti health conscious iti kankananda. Awanan ti kwarta ang magastos ko, Ruben. Dakkel tupay ti utang maitisuki mi abayir ti pagay. Ako, Uncle. At di kagdanag. Taikan ka iti pagpuunam. Oh, makitam ita. Tulungan na katika anak ka. Ngamdi mo pa'y lakayat. Narigat ti makautang kunamsa. Inbagamot ni Ruben. Saan nga utang? Ngamkit di. Tulong nan kada tayo. Ang kasanaw no saan nga agklek. Ay, unay, negatibo amin apanunot mo. Nangagmumat inbaga ni Ruben. Saan ka ngagsardeng? Saan mo nga ipalubos ang maistak ka? Sa bagay, gusto mat ni Ruben. Sige, padasak pa'y. Total, dakal tigatan nga inted na pagpuunan tayaw. Kasta, ti kayat ko lakay. Tulungam ti baging. Tada mo timulong kada tayo. Big shot ka itan, pare Wilfredo. Wan paray, ay na, kinasyan nakti apaw. Wala paray, mag-aasamot na ira na ita, anangin at ti presyo ti kamuting kahap. Na ilakaw iti sa ngagasaw ti may sakilaw. Ay na, nakitutak nga ron iti presyo paray. Inabak nang adayo ti presyo ti pagay. Naranaan may tinangina a presyo ti bunga ti kamutay. Blessing nga talaga. Makita man ita. No nagtultuloy ka lang agbarbar tag iday. Awan ti kastoy aparapor mo ita, paray. Wan nga ron pare. Kahit agyaman akada kayaw. Kanti ka anakak anang pilpilit kanyak. Bukas na, agpabulod ka mamangarod ti kwartang paray. Ay manuti ka sa pulang paray. Tanok abalak, ay itid ko Ay na, kanayon ka kumakasta paray. Kanayon ka kumakasta. Agtalog tayo iti na Marswa, taad dalat na panagbaliw ti panawan, kat ti parabor na, ited na iti umno panawan. Papagayam, ditaan ti naggibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Yan. Na inbag nga oras yung amin, papagayam, hinday basa ti Salmo 90, versikulo 12. Isuro na kami amang bilang kadagiti aldawmi tapno agbalin kami amasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana, di kwartak ngay, mapana ko nag-eskwela. Ado sampay laeng da iti 50 anak ko. Tawan naglakwak iti nateng idikalman. Umanay ayamod daytoy, pagpitik lang iti jeep daytoy. Ano sa munta? Dumagasak iti balay damanang lin, dumawatak iti kwartana. Kunak ngamin ken ka, asumardeng kapay laeng nga ag-adal ita. Diyak kayat ti sumardeng nanang, kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ay,
Marigatan nak amang paadal kan ka anak ko. No si bibiyag kumapay day ditatang mo, tapno addamang tulong kanya, sigurado ang makaadal ka. Nangan kan dito yung restaurant ko. Gusto kumamad daytan Dumawat ka pailaan iti kwarta. Awan ngamin pagplitik inton bigat ang mapanag-eskwela, manong. Kunakmat ngamin kan ka, asumardang kan nga ag-eskwela. Kaya't ka ti makalpas iti panagadal ko. At dangarod gastosan. Panunutam, anarigat ti agpaadal ita apanawan. Tulungan da kumamot manong. Tultulungan ka mat Ngam saan mat nga agnanayon. Taad damat pamilya. Agpapaadalak mat kadagiti anak ko. Ay, Nabitlaan. Atoy, sa nga gasot, umanay mat siguron dayta. Saan kan nga agsubsubli? Nagpulot ti panaw na magmagnaka. Sa din ti papanam. kit-kita anak ka uniform damagang pailaang. Di naklatultula din. Nagmayat ti biyag ko. Gaputa day jabrod ni manang mo? Saan kan nga ag-eskwela? Isunod lang nga iso. Nag-eskwela ka kan saan? Agbyag kalata. Adara pa apkon niya. Basta amom ti agbasa ka nagsurat. Gusto. Sige, panawan kan. Samputak pa ti jeep apaglugana. Nagapwang manan aya, James. Di talaang. Agdamag kayo manan. Kasanaw, nagmalmalam kang awan dito'y balay. Anya ko mati aramidak dito'y balay. Apa ikulungdak dito'y? Apay ngamin asimardang kang agiskwela. Diyak mayulo ti agadal. Aywan gayam, imawag ni manang mo. Di ba gayong agis eskwela? Tapno pawitan daklata iti kwarta. Ay, Basta diyak mayulo ti agiskwela. Nay, maray, aglaklako ka pailaang gayam dito'y tsindaan. Wen pare. Kunak ano si mardang kan. Day tamat timbagam, idinaudi ang nagkita ta. Ay, kasano asumardeng kat agpapaadalak pailaang mat. Sino ti agad-adal nga anak mo? Ni Brenda, di ngay buridak ko. Day katawunan ni James. Kunak no si mardang matan ang nag-eskwela. Itultuloy na pare. Ay, naanos nga rod ano kasta. Wen, iso nga anusak mo't ati aglako. Imbag lang nga adda balunan na nga agiskwela. Ay, narigat ti aglako ita dito'y palengke. Nadaami ng tikit na. Ay na, anusak. Aging gaam makalpas ni Brenda. Ay, mala. Gumatangak man nga rod iti lakom anateng. Imbag lang nga adda paglakwam. Nanang, pagsardangan yun ni Brenda nga agadal. Da kayo lang ti marigatan. Day tamo ti ibagbagakan kwa na anak ko. Ngam kayat nalatamo ti agtuloy. Sapay kanayon na dumawat iti kwarta kanyak. Imbag kumamat, no adu a kanayon ti customer iti restaurant. Ay katan-ano samlat nga ikanan anak ko. Ay, saan mo ta nanang? Kanayon latan? At damot maititad ko, ngam basit laeng. Umanay laeng apagpliti na. Iso nga rod ako nakapagsardangan yun. Imbag kumamat no isulaang ti marigirigatan. Ngam saan mat? Brenda, anya ti aramidam. Agmulmula ak diti arubayan mi. Apay ka di. Umay ka kumadagasan. Nakasukat ka mat. Sa dino aya ti papanam. Mapan kami agpipiknik kadagi ti babarkada. Napanunot ko adagasan ka. Total Sabado mat ita. Awan klase. Jak masango. Kanayon ka matakas na. Uray Sabado at dalatar aramidam. Kan maysa. Mapan ko tulungan dananang ko. Mapan aglako iti palingke. Itinateng. Saan kan tumanlaangan nga iayaban inton maminsan? Di mo mutla kayat ti umay. Pasensya ka na. Kan maysa. Awan ngamin kwarta karumwar. Kababain mat. No sikapay ti mangplete kanya. Ay, sige man laangan. Agmula kan no anyaman day ta imulmulam. Sige, panawan kan. Dinagas mo gayam ni Brenda di tabalay da. Wen, ngam di na kayat ti sumurot. Ho, nag-KG day ta ka aruba. Wen nga rod. No Sabado no Domingo. Adda lang iti balay da.
Awan ka no ngamin kwartana. Diyak amo ano pudno. Dudwa dalangin ngamin kaninanang nang agbibiyag. Umay kakit din. Mapantan. Itay pa yung urayan data dagiti barkada ta. Ay, una. Sige, intan. Gaputan na ipaibos na da ito'y lako tanatang. At dabalunam inton bigat, anak ko. Wala nang. Mayat sa, no may nakadwaan nga aglako-lako. Sikan sa tiswertik iti komersyo. O may kamat-kadkadwaan tunggal Sabado, nanang. Saan ang mabalin ti inaldaw, tatamot klase. Ay, wan nga road. Sana bali, nanang. Anong sandak apagadalan, tainton agbaligi ak, para malakada kayo. Day tala agbulbulak-bul ti aramidam, James. Agungot kayo manan. Ay, saan ka matatao dito'y balay? Intod sumaruno nga umawag ni Manang Mau. Ibaga kasi mardang kang agiskwela. Tapnusan na kan apawitan iti kwartam. Di man an aramidin ti kasta, tatang. Ay na nagrigat ti agulbaut. Padasan yung aramidin day tatapumanawak dito'y. Anya? Saan akong nagpakpakita iti urekano man? Ito ka pa nga, guru-uri iti jeep, Brenda. Ni, nakainom ka, James. Santo ba'y? Maangot ko ti arakan ka. Oh! Agininom kan? Manupay lang titawad mo Inawis dagdag iti babarkadak. Say-sayangam ti tunggal ka nito iti biyag mo, James. Imbes ko mga giskwila ka. Masadutak nga giskwila. Oh, adan Jeep. O sige, panawan kan dito James. Lalangan! Imbita rin nak, inton aggraduar ka An-anusan tati agsida itinateng. Tadya naglakwak. Allowance mula nga anak ko. Wala nang. Sanak mat nagrekreklamo Dayta ti kayat ko kang kanak ko. Ay, nay, bigbigam man no asino di magmag na dita kalsada. Di gayim mon samet akaaruba tayo. Nimat analin. Kasla. Ni, masikugmatan. Masikog? Isumat lagayam adjakon makitkita iti eskulaan. Ay, dakalan ti tiyan na. Asino nga tati asawa na? Diyak mo't nadamdamag anak ki asawa day tagayim mo. Ay, jay boyfriend ko tinakasikog kanyak, Brenda. Asino a boyfriend mo? Diyak kayatin ada kamatin tinagan na. Tay di na amuan na masikuga. Saanan ang nagpakpakita kanyak. Anya? Day tatipod na, Brenda. Kasanon ti panagadal mo? Sumardang ak pailang Diyak ka muna maituloy kung to eskwela. Ay, narigatan ano, adanton anak mo nga as-asi kaswam. Wan nga ron. Iso asi ka, an-ano samtag eskwela. Aging gaita, nasakit pailang tinakam dagi tinaganak kan kakabsat ko kanyak. Naisuda ti manggas gastos iti panagadal ko. Naganak gaya man ni Annalyn agayim mo. Unsa, tay di na di anak kita kami. Masikog. Ay, sinayang na lang ti bannog dagiti naganak na. Anya ngay nga rod manong. Kat day tama ti pinili na. Imbaga, tasan mo atinulad? Kunakmatan kan ka nga daara paap ko iti biyag, manong. Isukat ngan anusan nakaapagad-adalan ni Nanang. Jakmot kayat ama sayang amin dagiti bambanog kan rigat ni Nanang. Kan oray si ka, amang gasgastos iti panagadal ko. Una, tanaanos ka nga gadal. Kat iti mabit, addanton abogada akabsat ko. Wana, sapay ko manong. Tata, kumusta ni James? Amunak, balasang kau. Si kati ama ni James, saan ka di, tata? Ay, imbag man, tamabigbig nakpailaag. Apay kit din na saan?
Gayem mo ka din ni James Day? Wan, tata. Saan ko ngaminan anakit kita? Ay naabalasang ko. Kano manon atawain anak kabalod jay anak ko. Ni James? Wain. Ay, isuti ka na ayon ko amapan bisitaan kan balunan. Taapay. Anya tinaramid na, tata. Ay, hindi na sursuro na tinaginom iti arak. Nagsasarunoon dagiti kalokwan ngay nararamid na. No, kasta. Saan nagayam nga intuloy tinag-eskwela? Ay, dakas abarkada ti pinili na. Isaw tinangisagmakan kwa na. Ay, sika ngay balasang ka. Kumusta kan? Madamaak pa'y laang nga agad-adal, tata. Manon ngay atawon nga agis eskwela ka. Kayat ko nga minti agbalin nga abogada, tata. Ay, imbagman balasang ka. Ay na, nagswertin dagiti kabagyam anaanos amang papaadal kan ka. Tata, sa dino tinakaibaludan ni James? Si kagayang ti ibagbagada bisita. Kunak mo ni tatang. Siya, James. Umay ka kumastaan. Bainakin ka. Taapay ko ma. Gaputan nakaadal ka. Sa anak pa'y anakalpas. Ado pa'y ti pagdalanak arigan. Amok akabaylam dayta. Ngamin, napigsa ti pakinaka mo nga agadal. Wan, kabalak na ita. Nasyak, nakapuyak. Takabutan ko ti agadal edi. Kat mas pinilik ti agbisyo kan makiparkada. Iso nga ita, nakakasyak. Di mo ay ayan ti bagim. Ore adda ka diti pagbaludan. Mabalin mo latta ti agiskwela. Agbaligi ka latta inton makarwar ka dito eh. Pilyam ko mati agbalbaliw, James. At pasaya atom ti biyag mo. Ta saan pa'y anala daw ti amin? Nagswerte ka na ya kumaray. Dan abogada nga anak mo. Nay, si kansamot jay kaarubak ite pare. Way na. Siyak ti ama ni James. Ay na, pasensyakan. Saan ka na bigbig? Imakar kami ngamin. Idi nagrugi nagloko ni James. Nagluko? Anya ti kayat mo asawan? Ay, naibalod ni James aging kaita. Ay, una yun, nagasat na. Wan mare. Dahil tatipun no. Ado ti kalokwan ang nakairamanan ni James. Mala, sapay ko mga rutag balbaliwan. Kanayon ko mat idi abagpagaan. Hanggang awan lata. Ay, hanggang barang agbalbaliw ah. Saan mo asar dengan abagbagaan, pare? Pag may saan tayo ng ikararagan, tapno sumaya at tibiyag na. James, anak, umay ka manan balunan. Madamati klasik tatang. Ah, klase? No kasta, agis eskwela ka? Uwan tatang. Idi ngamin imay dito ni Brenda. Naibaga na kanya ang mabalin ko ti agiskwela. Nasaya at mart no napanunot mo dayta. Uwan tatang. Barang inton makarwarak dito pagbaludan. Agtrabaho akton. Nagsaya at ang tanapanunot mo dayta. Uwan tatang. Takas itinakunan ni Brenda. Saan pa'y anala daw ti amin? Nanang, kagap-gapok edi opisina ni Brenda. Kasta ka di anak ko. Madaak dito'y ruwar ti balay, tagpapaangin akman. Adugaya man timula dito ilikod ti balay, nanang. Ni Brenda, tinagmula aming kadagita, idagis eskwela pa'y. Ay na, nagdadakkel kan. Agbungbunga da pa yan. Nagagat ngamin idi ni Brenda ngagmula-mula. Kan nagagat nga agadal. Wen, nagagat day di akapsat mo anak ko. Unanang, adda nagbanagan, dagiti sakripisyo tayo. Nabaligi itan ni Brenda. Pudno day ta anak ko. Katsapay la kuma, taagtali na ad-anaanos lata ni Brenda. Saan la kada tayo akabagyan na?
Ngam kadagiti daduma pay a tao. Unan. Kita mananang. Impaaramidan na kapayan iti balay a kayatyo. Adda nagbanagan dagiti adu arigat kan sakripisyong kan kuana, nanang. Ipaayam iti kaipapanan ti biyag mo. Kat pasaya atem para iti masakbayam. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.